Ayan, nagda-diet to si Madam Mary Jane. Diet. Diet. Ito naman sa akin, fried rice. Po tayo. Hi guys, so sa akin walang diet kasi baka madaing tayo. O, diba? So ito yun. As usual, fried rice. So kakain kami ni Mary Jane. Kasi magbaybay na si Mary Jane. Uwi na siya ng Pilipinas. Punta muna siya ng Hangguk, Korea. Punta mo. So, bye Jane. Dalhin mo yung mga alahas ko ha. So, dito lang po to guys sa neighborhood namin. As in talagang nandyan lang yung bahay ko. In 2 minutes makakarating ako sa bahay namin. So, lamon is life. Okay, sige. Cheers, cheers. Hi guys! Namaste! नमस्ते Hazard ko lagi happy teas. हजुरलाई पनि ह्यापी तिज Yung tatlo ni Mary Jane. Jane. Okay. Oh, बन्दिन न हजुर को. यो चाहिँ मेरो गोकर्ण हाउस रेस्टुरेन्ट कालो पुल अनि मेरो ठमेलमा पनि छ नेपाली कल्चरल शो भएको प्लिज सबैजना आइदिनु होला She gave me this Loyalty card for 1 month and then she will be giving to me later 20% discount. Oh my god. हजुरहरु तपाई दा आउनुहुन्छ है कालो पुलमा मेरो घरमा को चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ है very near to my home. So if you come here you can eat धेरै मिठो हुन्छ. चाइनिज खाना एकदम मिठो छ अनि हाम्रो चाहिँ ठमेलमा नेपाली खाना नेपाली कल्चरल शो अनि सबै विदेशीहरू हुन्छ प्लिज हजुरहरू पनि आइदिनु होला थ्याङ्क यू Thank you. So, pauwi na kasi busog na. Busog na guys. So, ito yung neighborhood ko na restaurant na mayroong as in, ang sarap talaga ng pork ribs. Tapos umuulan, pauwi kami ni Mary Jane. Ganitong ulan, oh. Yan lang naman ang ulan guys. So, dito dadaan kami. Ito pala yung pangalan niya, Gokarna Resto. Alam dito.